بس. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، سدوا الفرج. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
صلاة التراويح أثابنا وإياكم الله. استووا سدوا الفرج. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قل للأطفال بأن لا يصرخوا بآمين عاليا، هذا يعني يغضب الله تبارك وتعالى. بأسلوب هين. Ini anak-anak ini ya, ada permintaan dari Syekh, dimohon buat anak-anak supaya sholatnya khusyuk ketika amin itu jangan keras-keras, oke? Siap anak-anak? Paham ya? Oke. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا
وليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الوتر أثابنا وإياكم الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, rahimakumullah. Kelajengake acara wonten ing dalu menika sabadanipun kita salat tarawih nggih. Wonten kajian sebentar. Ustadz niki Syekh niki badhe menyampaikan tentang keadaan Palestina. Nah niki Bapak yang di depan saya nanti yang akan menerjemahkan, nanti yang akan menerjemahkan. Kami minta kepada bapak-bapak saged geser, nanti kita persiapkan untuk Syekh. Nanti Syekhnya nanti kita ambilkan kursi. Monggo saged merapat ke pinggir. Insyaallah mangke mboten dangu Pak niki mboten dangu. Meja. Cek, 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 cek. نعم يتأخرون قليلا حتى نصل إلى موضوع فلسطين لعل يصبح هنالك زيادة أكثر يعني عندما يرون الأوضاع عندما يرون الفيديوهات الصندوق يجري. نعم لعل الله يصبح هنالك تبرعات أفضل. Jalannya kotak itu pas awal-awal ini sama agak fokus, maksudnya biar fokus dulu awal-awal setelah itu Palestina سيكون هنالك عرض للفيديوهات سيكون هنالك عرض للفيديوهات نعم.
نحن نبدأ حتى يجهزوا أقول نحن نبدأ حتى يجهزوا الداتا شو. قل للأخ إذا كان يريد أحد أن يوجد أحد من الأخوة سيقدم مقدمة أم نبدأ نحن؟ فليبدأ من الآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayah amma ba'du. Yang kami hormati kepada Syekh Mahmud Sulaiman Muhammad Jaradat dan juga Ustadz Usamah rahimahullah. Yang kami hormati kepada Ketua Takmir Masjid Al-Falah kepada Ustadz Fikri Manaf LC dan juga tak lupa Takmir Masjid Al-Azhar kepada Ustadz Sugeng Pramono SM. Yang kami hormati kepada perangkat desa yang dalam hal ini dihadiri oleh Pak Kepala Desa yang terhormat Ayahanda Amin Budiarto SE dan jajarannya. Yang kami hormati kepada seluruh ortum yang telah hadir pada kesempatan kajian Ramadan pada malam hari ini, dan tak lupa pula kepada seluruh jamaah dan juga tamu undangan yang insya Allah telah menghadiri acara yang insya Allah berkah ini. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan segala nikmat dan karunia-Nya kita mampu menggerakkan kaki-kaki kita, tekad kita untuk menghadiri sholat Qiyam Ramadan, sholat Isya berjamaah, dan juga untuk majelis yang insya Allah barokah ini. Kedua kalinya marilah kita haturkan salawat kita atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan segala upayanya kita dapat merasakan nikmatnya beribadah, kita bisa merasakan nikmatnya beriman sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya saya mewakili dari PRM, kemudian dari Takmir Masjid Al-Falah, dan juga seluruh panitia Ramadan berterima kasih kepada para jamaah, kemudian juga para tamu undangan yang sudah menyempatkan waktunya dan juga kesempatannya untuk menghadiri acara kajian Ramadan spesial, edisi spesial dengan tema Membangun Kembali Palestina. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras hingga terselenggaranya acara pada malam hari ini. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila nantinya dalam berjalannya acara kali ini akan ada kekurangan. Tentunya kekurangan tersebut merupakan dari kami pribadi dan seluruh kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini akan membacakan beberapa acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah inti atau maidah hasanah yang akan disampaikan oleh Syekh Mahmud Sulaiman Muhammad Jaradat beserta Ustadz Usamah, dan yang terakhir adalah lain-lain penutup. Marilah kita awali kajian atau majelis pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah yang kita tuntun bersama-sama bisa memberikan keberkahan baik selama kita bermajelis ataupun setelah kita menjejakkan langkah kaki kita dari majelis ini. Amin. Acara selanjutnya langsung saja
adalah acara inti atau Mau'idah Hasanah yang akan dibawakan oleh Syekh Mahmud Sulaiman Muhammad Jarodat beserta Ustadz Usamah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aba kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Insyaallah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hayya Allah hadhihi alwujuh at-tayyibah. Inni sa'id jiddan bitawajudi baina ikhwani al-Indonesiyin. Bismillah, setelah Syekh mengucapkan salam kepada kita semuanya, Syekh kemudian membuka dengan muqaddimah, kemudian selawat kepada Nabi, lalu Syekh mengungkapkan rasa bahagianya bertemu dengan kita semuanya dengan wajah-wajah yang ceria, alhamdulillah. وإني أعتبر تواجدي بين إخواني الإندونيسيين في هذا الشهر الفضيل هدية من الله تبارك وتعالى. Kemudian Syekh berkumpulnya kita bersama Syekh di sini dan bertepatan dengan bulan Ramadan adalah merupakan hadiah terindah bagi Syekh. وأنقل لكم تحية الشعب الفلسطيني وكذلك تحية العرب لإخوانهم الإندونيسيين على مواقفهم الطيبة تجاه القضية الفلسطينية. Atas nama bangsa Palestina dan bangsa Arab, Syekh mengucapkan terima kasih kepada kita semuanya selaku bangsa Indonesia yang telah dan terus peduli terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Palestina. Terima kasih. Syukran. ممكن أن تعطيني الميكروفون الثاني؟ الميكروفون الثاني. Tani. تعطيني المايك الثاني. بسم الله والحمد لله ومبارك لنا ولكم هذا الشهر الفضيل والحمد لله الذي بلغنا رمضان وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياكم رمضانات عديدة. Alhamdulillah, di bulan yang penuh keberkahan ini, semoga bulan Ramadan ini bukanlah Ramadan terakhir bagi kita. Semoga, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memperkenankan kita, mengizinkan kita untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya. Amin. ونسينا أن نشكركم ونشكر المحمدية على هذه الاستضافة الطيبة. Kemudian Syekh juga mengucapkan terima kasih kepada kita semuanya, terkhusus kepada Muhammadiyah atas jamuannya dan sambutannya yang luar biasa. اسمحوا لنا أن نبدأ بذكر فضيلة من فضائل رمضان حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن لله عند كل فطر عتقاء أي أشخاص يختارهم الله تبارك وتعالى ليدخلوا إلى الجنة دون أن تمسهم نار جهنم أبدا. Di sini Syekh itu memaparkan terkait di antara keutamaan-keutamaan Ramadan. Beliau menukil hadis Nabi yang maknanya bahwasanya Allah di bulan Ramadan itu memilih di antara hamba-hambanya mana saja yang akan menyandang status sebagai utaqo. Utaqo itu adalah orang-orang yang terbebas. Terbebas dari apa? Terbebas dari api neraka, terbebas dari hisab, dan mereka orang-orang utaqo ini, orang-orang yang terbebas ini akan langsung masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. فعلينا بالإلحاح على الله تبارك وتعالى بأن يجعلنا في هذا الشهر الفضيل من العتقاء. رمضان فرصة إذا ذهبت قد لا تعود. إذا ذهب رمضان سيأتي في العام المقبل ولا ندري هل سنكون أحياء تحت التراب. فكلها أيام معدودة، فلنستغل هذه الأيام بالأعمال الصالحة والإلحاح على الله تبارك وتعالى بأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الفضيل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من غير سابق حساب أو عذاب. Amin ya Rabb. Dan di sini kita nggak tahu apakah ini Ramadan terakhir kita atau apakah kita akan menemui Ramadan berikutnya. Tidak ada yang bisa menjamin apakah Ramadan berikutnya kita masih hidup. Bisa jadi kita di Ramadan berikutnya sudah ada di bawah tanah.
Untuk itu marilah kita menggunakan kesempatan yang baik ini di bulan Ramadan ini dengan mengerjakan seluruh amal-amal kebaikan, dan kita berdoa sesungguh-sungguhnya melakukan ketaatan-ketaatan supaya kita termasuk di antara hamba-hambanya yang otakok tadi, hamba-hambanya yang terpilih. Semoga Syekh mendoakan kita semua, semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang terpilih tadi, termasuk otakok tadi, kemudian kita bisa berkumpul bersama Nabi di Firdaus al-A'la tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. ومن بركات رمضان بأنه يبدو أن هذا هو الطفل الذي يصرخ في الصلاة. Jangan ini ya, anak-anak jangan bercanda gitu. ومن بركات رمضان أنه أيضا شهر الجهاد، ففيه كانت غزوة بدر وكذلك فتح مكة ومعركة القادسية، وهنالك معركة ما زالت قائمة هذا رمضان الثاني الذي يمر عليها ألا وهي معركة طوفان الأقصى. Kemudian Syekh juga memaparkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan jihad. Kenapa bulan jihad? Karena kita dapat menengok ke belakang banyak kejadian-kejadian yang luar biasa di bulan Ramadan berkaitan dengan jihad. Di antaranya adalah ada perang Badar, ada Fathu Makkah, kemudian ada perang Qadisiyah, dan adapun saat ini masih ada peperangan yang terjadi hingga detik ini di Ramadan tahun ini, dan ini merupakan Ramadan yang kedua, yaitu peperangan atau operasi militer Badai Al-Aqsa atau Tufanul Aqsa di Palestina sana. معركة طوفان الأقصى التي قام بها المجاهدون لإفشال المخططات الخبيثة لهذا الكيان الجبان، وكان على رأس هذه المخططات هدم المسجد الأقصى. Operasi Badai Al-Aqsa ini atau Tufanul Aqsa ini dilancarkan oleh mujahidin untuk menggagalkan langkah-langkah yang direncanakan oleh Israel, di mana misi utama orang-orang Israel ini adalah merebut dan menghancurkan Masjid Al-Aqsa. لو عملنا مقارنة بسيطة بين هذا العدو الجبان وبين المجاهدين لوجدنا بأن العدو لديه الدعم المطلق من أمريكا ومن الغرب بالسلاح والمال والجنود، أما المجاهد ليس لديه إلا القليل من المال والقليل من السلاح، إلا أنه قرر أن يقف في الصف الأول دفاعا عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kalau mau kita memperbandingkan, di sana ada ketimpangan atau perbedaan yang sangat mencolok, yang sangat kontras, di mana pasukan Israel di satu sisi mereka mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara barat, mendapatkan dukungan dari Amerika baik dengan harta, tahta, senjata dan yang lain-lain. Di sisi yang lain pasukan mujahidin, pasukan Palestina itu tidak mendapatkan dan tidak memiliki sebagaimana yang Israel miliki dan dapatkan. Meski demikian, dengan kondisi yang kurang menguntungkan, mereka orang-orang Palestina, mujahidin yang ada di sana tetap teguh, tegar menghadapi musuh pengecut ini, Israel ini, untuk mempertahankan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa wasiat Rasulullah itu? Yaitu Masjidil Aqsa. ولكن مع هذا الدعم المطلق من الغرب لإسرائيل إلا أنهم يخشون أن يواجهوا المجاهدين وجه لوجه، رجل لرجل، ولكنهم يتوجهوا لقتل المدنيين كبار سن، أطفال، نساء. Meski demikian banyaknya bantuan-bantuan yang didapatkan oleh Israel, mereka tetap tidak berani, mereka pengecut, tidak berani menghadapi mujahidin secara langsung, face to face, berhadap-hadapan, menemui langsung. Namun apa yang mereka lakukan, apa yang orang-orang Israel lakukan? Mereka hanya berani membunuh orang-orang sipil yang tidak bersalah. Mereka hanya berani membunuh anak-anak, perempuan-perempuan dan orang-orang yang sudah berumur. حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 50,000 شهيد. Di mana jumlah syuhada di sana mencapai lebih dari 50.000. منهم أكثر من 18,000 طفل. Lebih dari 18.000 adalah anak-anak.
أكثر من 12,000 امرأة. Lebih dari 12.000 adalah perempuan-perempuan. أكثر من 100,000 جريح أو مصاب. Lebih dari 100.000 orang-orang yang terdampak dan luka-luka. أكثر من 11,000 مفقود لا ندري أين هم. Lebih dari 11.000 dinyatakan hilang, tidak diketahui di mana mereka. أكثر من 80% من مباني غزة مهدمة. Lebih dari 80% bangunan yang ada di Gaza sudah dihancurkan. هل بالإمكان أن نعرض الآن؟ لو بعثت نسيت أن أبعث فيديو لجبار، لو بعثت له الآن هل بإمكانه أن يعرض؟ Al-Jadid. نعم. Oke. Mas Bar, nanti ada video baru yang dikirim Syekh, bisa nggak ditampilkan? Baru tapi. Oke ya. هل من الممكن؟ ممكن. لكن يعرض الجالس أولا. ربما هو في الأخير. كده؟ ما الجديد؟ هذه اليوم هذا في مستشفى الأندونيسي. مستشفى اندونيسي. نعم في شمال غزة. نبدأ شيخ جبار. نور. لكن لا يبعث، ما أدري أو يمكن يحتاج إلى الوقت. RG. لا مشكلة نبدأ جبار. Kita tampilin yang ini ada dulu. Ini yang baru belum kekirim, masih يحتاج وقت proses. إلى أن يصل. Masih proses. يوجد صوت؟ Suaranya ada, Mas. هل هذه الكاميرا تعرض شيء في الخارج للنساء؟ اسألهم. Ini Pak, ini Syekhnya nanya apa ini kameranya buat nampilin ke jamaah perempuan atau gimana? Kalau udah ada, mereka udah bisa lihat videonya. Video ini udah bisa ya? هذه الفيديوهات تعرض هناك؟ Nah, خلاص تمام. أعد الفيديو جبار. أعد. رجليه. nih Syekhnya nanya di luar bisa lihat enggak video? Tapi di belakang kayak lagi pengen lihat gitu. يقول يريد أن يشاهدك. لا ليضع عندما ننتهي من الفيديوهات تعود لي، بس يعود الآن يضعوها على الفيديوهات، الكاميرا يضعوها على الفيديو. لا أعرف والله. هم الآن يشاهدوني؟ نعم. يحرك الكاميرا على هذا الفيديو. من المسؤول؟ Ini ضع هذه الكاميرا على الفيديوهات. Kameranya bisa diarahin ke video enggak? Syekhnya masih belum, maksudnya dikiranya karena mereka merapat ke sini jadi di sana nggak bisa lihat video gitu. من المسؤول؟ نعم خلاص هناك. هيا شوف سريع. كاميرا. هذه تعرض لديهم هنالك؟ نعم. لكن أنا لا أعرف لماذا الأطفال يعني.
هذه هي الأجواء التي يعيشها أطفال ونساء غزة سواء في الصباح في المساء. لا توجد أوقات محددة للقصف، بل كثير من الأحيان يتعمد هذا الاحتلال أن يكون القصف أثناء الليل وأثناء الفجر. Ini adalah situasi dan kondisi bagaimana orang-orang di Gaza itu mengalami bombardir yang dilancarkan oleh Israel dan tak kenal waktu. الذي بعده Setelahnya, هنا تظهر المساحات الشاسعة من غزة المقصوفة. هم لا يستهدفون بيتا واحدا أو مبنى واحد، وإنما يستهدفون منطقة بأكملها. kemudian ini gambar yang memperlihatkan betapa begitu luasnya area yang terdampak oleh bombardir Israel. Mereka tidak membom dengan roket satu bangunan saja, melainkan banyak bangunan yang disasar. الذي بعده Setelahnya, آلاف الشهداء تحت هذه البيوت المهدمة. ribuan syuhada, orang-orang yang telah wafat gugur itu ada di bawah reruntuhan bangunan itu. أكثر من 80% من مباني غزة بهذا الشكل. 80% bangunan yang ada di Gaza yang telah dipaparkan tadi ya datanya itu bentuknya seperti ini, rupanya itu seperti ini. الذي بعده هذه منطقة جباليا في غزة، كيف كانت قبل القصف وكيف بعد القصف. Inilah gambaran daerah namanya Jabalia di wilayah Gaza. Bagaimana kita melihat sebelum dan sesudah bombardir itu dilancarkan oleh Israel dari atas dari udara. الذي بعده Setelahnya, هذه أيضا في غزة كيف كانت قبل القصف وكيف بعد القصف. لا يهم من تحت هذه البيوت، كبار سن، أطفال، نساء، لا يهم. ini juga ini wilayah Gaza secara lebih luas lagi. Bagaimana bisa kita lihat dampak yang terjadi akibat bom Israel. هؤلاء هم شهداء غزة في شوارع غزة. كثير من الأحيان عندما يقفوا في طوابير المساعدات تأتي الطائرات وتقصفهم. Inilah video yang memperlihatkan mayat-mayat warga sipil Gaza di mana mereka sedang mengambil bantuan-bantuan, namun sayangnya mereka dibom oleh roket Israel dari atas. هنا يصور جنود الاحتلال الجبان وهم فرحون بهذه المشاهد، كلاب تأكل من لحوم الشهيد. هنالك مجاعة في غزة، لا الإنسان يجد ما يأكل ولا الحيوان، فيتجه الحيوان لأكل لحوم الشهداء. Di sini memperlihatkan video dari pihak Israel di mana mereka pasukan Israel itu memvideo mayat orang Palestina di depan mereka yang sedang dimakan oleh anjing mayatnya. Di sana kelaparan itu bukan hanya dialami oleh manusia, tapi juga dialami oleh hewan-hewan. هذا طفل مات في الأيام السابقة بسبب البرد الشديد. هنالك حصار على غزة، لا يسمحون بدخول البيوت المتنقلة والغذاء والشراب والدواء، فمات الكثير من أطفال غزة بسبب البرد الشديد. Ini salah satu gambar saja ya di antara banyaknya bayi-bayi yang meninggal di sana disebabkan musim dingin yang sangat di sana, ditambah disebabkan juga blokade bantuan-bantuan yang masuk. Jadi bantuan-bantuan di sana itu sangat sulit sekali untuk masuk, bahkan diblokade sama sekali. Jadi mereka dalam kondisi yang serba kekurangan, serba terbatas makannya, minumnya maupun alat-alat untuk melanjutkan penghidupan yang lain. Jadi akibatnya demikian, banyak sekali bayi-bayi mati di sana. هذه الحادثة في منطقة رفح في غزة. قالوا للمدنيين ابتعدوا عن المباني، ابتعدوا عن منطقة الحرب، فذهبوا وسكنوا بالخيام.
فأتت الطائرات وقصفت هذه الخيام، فهذا طفل مقطوع الرأس. هل هذا مجاهد؟ هل هذا يملك سلاح؟ هل هذا يهدد أمن إسرائيل وأمريكا؟ Itu tadi video yang memperlihatkan bagaimana anak di sana. Ini terjadi di Rafah ya. Terjadi di Rafah ketika mereka itu diusir dari rumah mereka, kemudian mereka itu dipindahkan ke wilayah pengungsian. Ketika mereka diusir dari rumah mereka kemudian di pengungsian, mereka tetap saja dibunuh di pengungsian itu. Sehingga terjadi yang seperti itu. Bisa kita lihat ada anak yang kepalanya terputus. الذي بعده هذه أيضا في نفس الحادثة في رفح عندما قصف الخيام، الكثير من الشهداء ماتوا حرقا بين الخيام. Ini juga masih satu daerah yang sama dengan yang tadi yang kepalanya putus. Di sini ada, bisa kita lihat orang yang terbakar di tenda pengungsian diakibatkan oleh serangan yang dilancarkan oleh pasukan Israel. الذي بعده Setelahnya هنا هذه جثث الشهداء تبقى في الشوارع، لا يسمحون لك بأن تأخذ الجثث، فتبقى الجثث في الشارع حتى تأكلها الحيوانات وتتحلل ثم تتحول إلى هياكل عظمية. inilah saudara kita yang di Gaza, banyak sekali mayat-mayat di sana yang berkelimpangan dan tidak dimungkinkan untuk diurus sebagaimana layaknya. Jadi akhirnya banyak mayat-mayat yang tidak diurus di jalan-jalanan hingga membusuk, mohon maaf, sampai sisa tulang belulang. هذا هو حال الشهداء في غزة. Inilah kondisi syuhada yang ada di sana. وكنت أود بأن أريكم شهداء اليوم من الأطفال في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، ولكن لا يوجد إنترنت لا يبعث فيديوهات. Sebenarnya saya mau nampilin lagi video, tapi karena nggak ada internet gitu ya. Ada video yang terbaru di Rumah Sakit Indonesia yang ada di sana. Tapi sampai sekarang belum kekirim. Coba ya bentar. Tak tetringin. Mau tetringin. Bentar. Alhamdulillah, هذه المشاهد لا تخيفنا. هذا اقترب. انتظر. وصلك جبار فيديو واحد، بقي واحد آخر. Udah sampai masih katanya. Videonya ada 2, satu lagi masih loading. Bentar lagi. يوجد صوت؟ Ada suaranya? هذا اليوم في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة. Ini terjadi sekarang ya di Gaza bagian utara di Rumah Sakit Indonesia. Al-yawm. نعم. hari ini آلاف الأطفال بهذا الشكل. banyak ya, ribuan bayi-bayi yang senasib sama dengan bayi ini. الذي بعده. Setelahnya هؤلاء هم الشهداء من أمام مستشفى الإندونيسي اليوم. هؤلاء شهداء في ساحة المستشفى الإندونيسي اليوم. inilah syuhada yang berasal dari Rumah Sakit Indonesia hari ini. هؤلاء من الأطفال. Mereka itu anak-anak.
فهذا العدو الجبان لا يريد أن يواجه المجاهد ولكن يتجه لقتل الأطفال والنساء وكبار السن. Itulah bukti kepengecutan mereka bangsa-bangsa orang-orang Israel itu. Mereka tidak berani menghadapi mujahidin, malahan membunuh anak-anak. الحمد لله هذه المشاهد لا تخيفنا ولا تضعفنا وإنما إن شاء الله تزيدنا قوة وإصرار على مواجهة هذا العدو الجبان. Dan dengan optimisnya Syekh berkata, alhamdulillah bagi kami, bagi mujahidin, hal itu tidak membuat mereka bertambah takut. Justru itu menambah kekuatan mereka untuk menghadapi pasukan Israel yang pengecut itu. ولكن ما هو واجب المسلم اتجاه إخوانه المستضعفين في غزة؟ Lalu kemudian setelah kita menonton tadi video-video tadi, gambar-gambar tadi, selanjutnya apa sih hal yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim terhadap muslim lain yang terzalimi dan tertindas di luar sana? سأختصرها بأربعة أشياء ولن أطيل بإذن الله تعالى. Syekh akan meringkasnya menjadi 4 hal yang wajib kita lakukan. أولا الدعاء وهو أقوى سلاح وما النصر إلا من عند الله فالنصر فوق رؤوسنا ولكنه ينتظر الإذن من الله تبارك وتعالى حتى ينزل. Yang pertama dan yang paling utama adalah doa, karena doa adalah sekuat-kuatnya senjata. Wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah pertolongan itu kecuali dari sisi Allah Ta'ala. Kemenangan itu bisa kita jemput, kemenangan itu dekat, namun tetap saja itu semua harus seizin Allah Ta'ala. Maka untuk itu marilah kita perbanyak berdoa. ثانيا الصدقة يقول الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم هؤلاء؟ أولا الذين ينفقون في السراء والضراء. Setelah tadi doa apa? Yang kedua adalah sedekah. Sedekah. Berfirman Allah Ta'ala yang maknanya, dan bergekaslah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan menuju surga, yang mana surga itu seluas langit dan bumi, yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang bertakwa itu? Dijelaskan di ayat selanjutnya, mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. ثالثا المقاطعة، قاطع المنتجات الغربية التي تدعم هذا الكيان الصهيوني. ادعموا المنتجات المحلية الإندونيسية، هكذا تفيدون أنفسكم وتضرهم بإذن الله تعالى. 3 setelah doa, 2 sedekah, 3 adalah boikot. Boikot produk-produk yang terbukti berafiliasi dengan Israel. Ganti produk-produk tersebut dengan produk alternatif. Misalkan dengan kita mengganti produk dalam negeri, produk lokal. Toh jika kita menggunakan produk dalam negeri, produk lokal akan lebih menguntungkan bagi kita sendiri, dan dengan kita memboikot mereka, mereka akan merugi. رابعا وأخيرا شاركوا هذه القضية في مواقع التواصل الاجتماعي، شاركوها في مجالسكم العامة، في مجالسكم الخاصة، عرفوا الناس بما يحدث مع إخوانكم في غزة لعل الله تبارك وتعالى يحرككم لنصرة إخوانهم. Yang keempat, marilah kita berpartisipasi dalam perbincangan tentang Palestina, misalkan dengan cara lewat media sosial. Update, kita harus update apa yang terjadi di Palestina. Kemudian setelah kita update, sebarkan info-info itu, berita-berita itu, atau hal-hal yang berkaitan dengan Palestina. Kemudian atau bisa dengan misalkan kita mendirikan majelis ilmu yang membahas tentang Palestina. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum, inni uhibbukum fillah. In kana hunalika ay su'al ay istifsar ay nasiha fa kulli adhanun saghiya biidznillah ta'ala. Akhir kata, Syekh mengucapkan terima kasih kepada kita semuanya. Kemudian Syekh mengucapkan bahwa Syekh mencintai kita karena Allah. Selanjutnya, bagi siapa yang ingin bertanya atau menambah komentar atau apapun, dipersilakan. Yujud ay su'al?
Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nashkuru Syekh Mahmud Sulaiman Mahmud Jarodat. Fihi soal wahid faqat. Limada Israel targhabu fi tadbiri Gaza ma anna Filistin laisat Gaza faqat. Syukran barakallahu fiik. تقول السؤال بالإنجليزي؟ Jadi tadi ada pertanyaan ya, kenapa Israel itu pengen banget itu menguasai Gaza, padahal Palestina bukan cuma Gaza, seperti itu. أولا لا توجد مقاومة حقيقية قوية كما هي موجودة في غزة. Yang pertama alasannya adalah nggak ada perlawanan yang paling kuat, yang paling sengit, yang benar-benar perlawanan kecuali itu ada di Gaza. إسرائيل تحيطها الدول العربية كاملة. لم يجرؤ شخص أن يضرب إسرائيل بالصواريخ من بعد صدام حسين إلا المجاهدون في غزة. إسرائيل وبجانبها الدول العربية كاملة. لم تجرؤ أي دولة عربية بأن تقصف إسرائيل من بعد صدام حسين إلا رجال حماس، رجال غزة. Dan Israel sebenarnya itu pengen menguasai bukan hanya di Gaza, itu tapi di pinggiran-pinggiran negara-negara yang berkaitan dengan Palestina juga. Namun sayangnya setelah Saddam Hussein itu meninggal, tidak ada negara-negara yang di sekitar itu yang berani melawan Israel kecuali Gaza Hamas itu. ثانيا لو كنا نستطيع أن نعرف الخريطة، يوجد هنالك البحر الأحمر قريب جدا، هو جنوب الأردن، قريب جدا من البحر الأبيض المتوسط. Mas نعرف الصورة؟ ممكن أن تعرف خريطة فلسطين؟ Pak, cari peta Palestina bisa nggak ditampilin? Ada koneksi ya Mas Jabar ya? Ada, aman. أو خريطة الشرق الأوسط. Sebentar ya, nunggu. Itu. خريطة فلسطين. Aina Bahra Ahmar. أريد خريطة أوسع. Zoom out atau zoom in? Zoom Mas, di buka petanya. انزل للأسفل للأسفل. انزل. Bawah lagi, bawah لا lagi. لا 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 لا. شيخ جبار ابتعد وانزل للأسفل. Di zoom out Mas, zoom out, di zoom out. Ah, gitu. فقط. Dah. Nah, saya mau jelasin. هنا هذا البحر الأحمر. Di situ Laut Merah. هذا البحر الأحمر عندما مثلا تأتي البضائع من الهند وتلك الدول تمر من عند الإمارات اليمن وتأتي من خلال البحر الأحمر ومن ثم تمر في قناة اسمها قناة السويس من مصر. Suez Mesir. نعم. Jadi ini Bahar Ahmar itu Laut Merah itu wilayah strategis ya. Di sana tempat di mana perdagangan itu masuk lewat situ, lewat Suez namanya di daerah Mesir, Suez Mesir. نعم. Suez di Mesir. طبعا هذا مرور البضائع من خلال السفن من خلال قناة السويس هذا يدخل دولارات على مصر. Dari situlah di terusan Suez itu
dolar-dolar itu masuk. فلذلك إسرائيل تريد أن تحول هذه القناة لنفسها، ولكن العائق الوحيد لفتح قناة من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط هي غزة. Gimana ya Syekh? يريد أن يفتح قناة من البحر الأحمر، قناة يعني طريق بحري لتمر بها السفن. فالعائق بين فتح الطريق البحري من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط هو غزة. يريد أن نعم لا يوجد نهر، هو يريد أن يفتح قناة، هو قناة مصطنعة هو يفتحها من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط. العائق هي غزة. Nah, di sini di Gaza, jadi Israel itu menginginkan itu dari sini, dari Laut Merah ini buka jalur biar sampai ke Gaza ini untuk kepentingan perdagangannya. فهذا سيدخل الكثير من الأموال على إسرائيل. ماذا؟ يوجد زوم أوت، زوم أيوة كمان زوم أوت كمان terus كمان فقط كمان زوم أوت terus فقط. dah. السفن التي تأتي زوم أوت ارفع قليلا إلى الأعلى، atas sedikit, atas. أريد أن ينزل تحت كمان فقط. dah. السفن عندما تريد أن تذهب إلى أوروبا تذهب من هذه البلاد، جميع السفن ستمر من هذه النقطة، جميعها ستمر من قناة السويس من مصر. إسرائيل تريد أن تفتح قناة خاصة بها، لكن العائق هي غزة. المركز والغزة. نعم، تريد السفن تأتي من هنا وتمر من غزة وتخرج إلى البحر الأبيض المتوسط لتذهب إلى أوروبا. نعم. Jadi jalur perdagangan sini nih, wilayah sinilah Pakistan, India dan sebagainya, itu kapal-kapal pada lewat sini untuk kemudian lewat terusan Suez diteruskan ke akhirnya ke negara-negara di sini untuk kepentingan perdagangan. Makanya wilayah ini nih, Gaza ini strategis sekali untuk mendapatkan keuntungan uang seperti itu. لذلك عندما قامت اليمن بقصف إسرائيل وبقصف السفن الإسرائيلية والأمريكية، أصبحت السفن عندما تريد أن تذهب إلى أوروبا تلف كل هذه المسار. Itulah kenapa ketika Yaman itu kan di sini. Ketika Yaman menyerang kapal Israel yang seharusnya biasanya lewat sini, itu tuh mereka harus muter gitu lewat sini. Iya, jadi lama seperti itu. فالأمر بسبب أن رجال غزة يصنعون إزعاج لإسرائيل وكذلك يريدونها من ناحية اقتصادية. ماذا؟ يوجد إزعاج من رجال غزة يزعجون إسرائيل بصواريخهم وبأسلحتهم، وكذلك يريدونها ليفتحوا يعني من أجل الاقتصاد، من أجل المال. إسرائيل. نعم. Jadi itulah kenapa orang-orang Gaza itu selalu mengganggu tadi. يجهز لنا خريطة إسرائيل الكبرى. Mas Jabar, bisa nggak tampilin Daulah Israiliyah Kubra, negara Israel besar gitu. أكمل الجواب. Tadi sampai mana jadi lupa. Bentar. Tadi sampai mana ya? فقط لأن رجال غزة يصنعون الإزعاج وكذلك من أجل الاقتصاد. Karena ada kepentingan ekonomi itu, jadi orang-orang Gaza itu selalu mengganggu dengan perlawanan terhadap Israel itu. Kerajaan Israel apa ya? نريد صور.
Daulah Israiliyah Kubra. Israel سبعت له ليس إسرائيل كالعادي مش الآن سبعت له. nih nanti Syekh mau ngirim lewat WA. لا يوجد إنترنت. توجد لغة عربية لديك؟ لديك لغة عربية؟ نعم. ابعث له هذه الصورة. Mas Jabar tak kirim lewat WA aku. بعثت؟ خلاص. زوم اوت. هم لا يريدون فقط غزة، هم يريدون أن ينشئوا دولة إسرائيل الكبرى. Mereka itu gak cuma pengen Gaza. Mereka punya angan-angan ideal untuk mendirikan apa yang namanya nanti Daulah Israiliyah Kubra atau negara Israel besar. دولة إسرائيل الكبرى تشمل فلسطين، لبنان، نصف سوريا، الأردن كاملة، نصف العراق، أجزاء من السعودية، وسيناء وأجزاء من مصر. Jadi Daulah Israiliyah Kubra yang mereka angan-angankan, impi-impikan, yang mereka rencanakan itu meliputi ada Yordania secara keseluruhan, kemudian beberapa bagian Saudi, kemudian setengah daripada Irak, kemudian setengah daripada Lebanon, dan beberapa bagian di Mesir juga. لكن العقبة الأخيرة هي غزة. إذا ذهبت غزة سيبدأون بهذا المشروع. Tapi yang paling penting itu, yang paling penting untuk dikuasai dulu oleh mereka itu Gaza. Kalau Gaza udah ditaklukkan, semuanya bakal terpengaruh gitu, lebih mudah untuk dibuka. سؤال آخر. Pertanyaan lain ada tidak? Ada, silakan. خذ هذا شيخ، خذ هذا لديك. Bismillah. Ini soal ya Syekh. Hal ana li ikhwanina al-muslim fi Gaza hunaka mahjar fi biladi ghairi Syam fi biladi kharij Syam. Hal hunaka mahjar li ikhwanina al-muslim fi Gaza ta Palestin. Mahjar apa? Mahjar. Tempat hijrah atau mukhayyamah fi biladi khaymah. Naam, mukhayyamah. Naam. Fi biladi kharija Syam. هل يوجد مكان سيهاجرون إليه خارج الشام؟ المخطط إذا كان هنالك أي هجرة إما يهاجرون إلى الأردن أو إلى مصر. لكن لن يهجروا بإذن الله. لن يهاجر إن شاء الله. لا يجوز. لم يخرجوا من غزة والسماء تمطر عليهم صواريخ. هل سيخرجون الآن؟ لن يخرجوا بإذن الله. Ada pertanyaan tadi, apakah ada tempat-tempat pengungsian, tempat-tempat orang-orang Palestina untuk hijrah selain di negara Syam tadi? Negara Syam itu meliputi banyak ya, ada Yordania, Lebanon, kemudian Suriah itu Syam, Palestina juga Syam. Apakah ada
tempat pengungsian atau tempat hijrah larinya orang-orang Palestina selain negara itu, maka jawaban Syekh tempat pengungsian yang paling utama ini yang di apa namanya ya, yang emang diinginkan oleh orang Israel juga, itu tuh tempat-tempat pengungsian mereka itu di Yordania dan Mesir yang paling banyak ya. Cuma orang-orang Gaza itu tetap teguh kekeh nggak bakal meninggalkan Gaza secara menyerahkan begitu saja. Bahkan Syekh tadi berkata, meskipun dihujani oleh roket-roket, apakah Gaza ditinggalkan oleh penduduk-penduduknya? Tidak. Pada pertanyaan lagi? Cukup? Syukran, jazakumullah. Soal akhir, nunhi. Pertanyaan lain kalau tidak ada kita cukupkan. Al-ummahat, yuridna ay soal? Apa ibu-ibu ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan. Nunhi. Cukupkan? Nunhi insyaallah. As'alullah tabaraka wa ta'ala Doa-doa. yahfazakum wa an yazidakum min fadlihi al-azim. Semoga Allah memberikan kita karunia yang banyak. Wa an yuballighni wa iyyakum ramadanat adida. Semoga kita diantarkan oleh Allah ke Ramadan-Ramadan berikutnya. Wa an yaj'alna wa walidina min utaqai hadha asy-syahr al-fadil. Semoga kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Amin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas di luar sana. Amin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan fi Gazzah wa Suriah wa Sudan. Ya Allah, tolonglah mujahidin-mujahidin kita di Suriah, Sudan dan lain-lain. Amin. Allahumma dawi jarhana wa syafi mardana wa taqabbal syuhada'ana. Ya Allah, sembuhkanlah yang sakit di antara kami dan terimalah jiwa-jiwa para syahid di sisimu. Amin ya Rabb. Allahumma ij'al hadha al-balada Indonesia aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Ya Allah, jadikanlah negara Indonesia ini negara yang aman, damai, sentosa dan juga seluruh negara muslim yang lain. Amin. Wa an yuwaffiq rais Indonesia lima fihi khairul lakum wa lidinikum wa lil bilad. Ya Allah, semoga berikanlah taufik kepada pemimpin-pemimpin kita, baik bagi agamanya, negara dan rakyatnya. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekh Mahmud dan juga Ustadz Usamah atas pemaparannya tentang Palestina. Semoga dapat memberikan kesan terbaik, semoga dapat menyadarkan kita tentang betapa Palestina itu membutuhkan bantuan kita, terdiri dari 4 aspek tadi. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Semoga dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Dan acara terakhir adalah penutup. Mari kita akhiri acara kajian Ramadan spesial, edisi spesial pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya mewakili Takmir Masjid Al-Falah dan juga panitia Ramadan mengucapkan terima kasih atas partisipasi jamaah dan tamu undangan. Jazakumullah khairan katsiran. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu,
kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, saya mau menyampaikan infak yang terkumpul pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini terkumpul donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sebesar 5.681.000. 5.681.000 rupiah. Alhamdulillah. Dan ini akan kita serahkan semuanya lewat Lazismu. Nanti Lazismu yang akan meneruskan untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Juga kami sampaikan, kami hari Ahad kemarin ketika di Umku pertemuan dengan pengurus ranting cabang Sepati Raya, bahwa sebelum bulan Ramadan kemarin apa yang disampaikan oleh Dewan Pengawas Lazismo itu sudah 27 miliar. Sebelum bulan Ramadan ini donasi dari Lazismo yang tersampaikan ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan semoga di bulan Ramadan ini yang terkumpul nanti mencapai target dari Lazismo. Amin, Allahumma amin. 1 miliar, dan insya Allah itu sudah, insya Allah bisa, bisa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya nanti Syekh kita ajak untuk transit sebentar, Pak Enggi dan juga Pak Yai Abdul Jalil selaku nantir dari Masjid Jami Al Junaidi, dan bapak-bapak dari perangkat, monggo silahkan ikut. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Mohon maaf, Bapak Ibu, ada yang perlu kami tambahkan sedikit dari Lazismu. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, mohon maaf sebelumnya ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu dari Lazismu. Baik, singkat saja. Jadi dari Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah roadshow Ramadan, roadshow membangun kembali Palestina sudah terlaksana di malam hari ini. Tadi disampaikan infak yang terkumpul sebesar 5.681.000, alhamdulillah sekali. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Dan ada hal penting yang perlu kami sampaikan. Selain infak yang terkumpul secara langsung, ada juga layanan memudahkan Bapak Ibu semuanya untuk membantu atau menyalurkan kepeduliannya melalui transfer ataupun melalui kris yang bisa di-scan di X-banner yang ada di depan masjid. Atas nama dari rekening Lazismu Kudus, insya Allah kepedulian dari Bapak Ibu semuanya dapat tersalurkan langsung ke Palestina melalui Lazismu Kudus. Ada rekening Bank Jateng Syariah, ada melalui Bank Muamalat, berikut juga dapat melalui BCA Syariah. Ya, itu layanan-layanan melalui transfer ke rekening Lazismu Kudus. Terima kasih, semoga niat Bapak Ibu semuanya dapat tersalurkan langsung ke saudara-saudara kita, Muslim kita di Palestina. Amin. Matur nuwun. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.